Nok Tazam
Ceritakan aja loh, ditutup-tutupi. Konon. Ya iya. Ya mong kita nih isin lah tapi. Aja isin-isin, enggak kakang sing isin. Kang Kaji onat mbade. Nok. Nok nanai. Nok nanai sayang. Nok nanai. Nok nanai. Nok nanai. Nok nanai sayang. Nok nanai. Nok nanai. Terima kasih. Kadang-kadang cinta mah orang bisa dibohongi ya Neng ya. Neng Nisa sayang. Neng Nisa. Neng Nisa, Neng Nisa, Neng Nisa. Pribasane wong demen selalu kekatonan. Ingat maning kapan selalu kebayang. Tapi nyatane cinta gawe
kadang-kadang orang mandeng. Konon. Berdua laki kan. Oh, bayi Mas Ropi. Nok tinggi. Ben. Bayi Mas Ropik. Bayi Mas Ropik. Bang nok dhuwur. Bayi Mas Ropik sayang. Bayi Mas Ropik. Bayi Mas Ropik. Bayi Mas Ropik. Bayi Mas Ropik. Ada. Mengapa kudu terjadi demen wong duwe rabi beli bisa jadi siji cuma tek pendem ning ati Bayi Mas Ropik Mbak Ara Adedi sayang Mbak Ara Adedi Mbak Ara Adedi Adedi Mbak Ara Adedi Mbak Ara Kula gak ngerasa kakang wis duwe keluarga cuma bisa mendem mungkin bisa bareng najan maksa angger beli bisa sunutupi rasa pribasane wong selalu kekatonan ingat bae ning kakak selalu kebayang tapi nyatane cinta gawe gelap mata wong bisa ndemeni bisa duwe Angoli Mbak Indah, Indramayu Prejapan sayang Indramayu Prejapan Indramayu Prejapan Angoli Mbak Indah Angoli Mbak Indah Indramayu Prejapan Iya Sok iya Mbak Indramayu Prejapan Angoli Mbak Indah Angoli Mbak Indah Indramayu Prejapan Terus ngonten lah mana lah ngonten Pak Mengapa kudu terjadi demen wong duwe ganti bisa jadi siji cuma tek pendem ning ati Mbak Ara Adedi Mbak Ara Adedi Mbak Ara Adedi Mbak Ara Adedi sayang Ya masih dicopot Mbak ya Nok. Ara Adedi Asas kula gak ngerasa kakang wis duwe keluarga cuma bisa mendem le mungkin bisa bareng anajan maksa angger beli bisa sunutupi rasa pribasane wong demen selalu kekaton Nyonya Dedi ingat bae ning kakang Nyonya Dedi sayang tapi nyatane cinta Nyonya Dedi sayang Nyonya Dedi wong bisa ndemeni bisa duwe Nyonya Dedi sayang Nyonya Dedi Mangga bos kermak ki, bos Nyonya kermak ki. Dedi Nyonya Dedi Nyonya Dedi sayang Avaris Abadi Bos kermak ki. Bos Kremaki Avaris 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 sayang Avaris KB bae lah Avaris Budine ngonten soalnya Asas Mengapa kudu terjadi demen wong duwe ganti beli bisa jadi siji cuma tek pendem ning ati Kramagi manajemen sayang Amaris Oh, demen. Abadi Aeja Angga Jonat Dade Jalan, 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 jalan. Indramayu Prejapan Awas. Kula gak ngerasa
Masih hadir di sana, member juga, Momi Ray, Mama Niar, Mbak Ita Parfum, Algro NPA Film, tim roasting spesial, ada Asine Bayu Mata, Algro Suara Kita Studio, Mama Zea, Papa Zea.
bertahan. Dong Tri sayang si Ananing Hong Kong. Dong Tri si Ananing Hong Kong. Si Ananing Hong Kong. Dong Tri luar biasa Dong Tri. Dong Tri si Ananing Hong Kong. Agali si Ananing. Agali sayang. Agali luar biasa Agali. Agali kadang rasa lara orang terima wisesi kau setia jembar hati belajar nerima lagi Agali no mau sesiani Jepang anak pribasane laranan lana obate ganti wong lana tapi kita orang nahan wong siji senajan nyakiti sampai kakak sadar siapa sih tulus sayangi jaluk sesampai pangeran Agali sayang Agali percaya bakal lulus ibadah pikiran dan perasaan hancur namun sayang tapi maksa tetap bertahan lagi Agali sayang Agali dong hose seri Jepang dong hose sayang seri Jepang Agali OP Production KS Audio siapa ini? Dong Tika kadang rasa lara orang terima wis resiko setia jembar hati belajar nerima Dong Tika sayang jangan dulu banteng semuanya KS Audio OP Production anak pribasane laranan lana obate ganti wong lana tapi kita orang mengkonon nahan wong siji senajan nyakiti sampai kakak sadar siapa sih tulus sayangi jaluk sesambat di pangeran percaya bakal lulus ibadah pikiran lan perasaan hancur namun sayang tapi maksa tetap bertahan luar biasa Gali. Ini lagunya apa lagi? Raja Karmen Indonya mau Gilang Ibu Owner Baby Management
doa aja luk ampuran. Udah gede anak merahnya, angin gede anak kedua. Kula sadar lagi sayangnya lagi pengen berdemen wong siji. Aduh ampun kutune setengah mati. Hukum karma ana ning dunya, durung mati urip wis kesiksa. Akibat sendemen wong siji. Ya wis. Ya. Terima kasih buat semuanya, buat yang mendukung acara ini, Bali, buat saya dan bisa Laura Dahlia, buat member-member semuanya, buat bisa bos. Bener bae dudu malaikat, salah bae dudu setan. Lamun wis kenang cobaan, kadang sampai gelap mata. Lalen karo keluarga lalen. Lagi. Kadang sopan bisa dunia, kesimpeting dalam pemadam. Nah, Tamrin, kita pegel goyang emang. Tapi kula mau pisah, duka kan jaluk ampuran. Udah gede anak merahnya, angin gede anak kedua. Kula sadar lagi sayangnya akibat sendemen wong siji. Ning anak lagi sampai wis kalih, omah wis gedong ketinggal goyong. Akibat kula berbuat serong.